হানিমুন কিলার সোনম রঘুবংশী, তার নাম ইতিমধ্যেই কিন্তু সবাই জেনে গিয়েছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে একের পর এক খবর সামনে আসছে, এই সোনম কিভাবে ক্রিমিনাল মাইন্ডেড হয়ে উঠল, কিভাবে তার স্বামী রাজা রঘুবংশীকে শেষ করার প্ল্যান ফাঁদলো, সেই সমস্ত বিভিন্ন তথ্য একের পর এক সামনে আসছে। এবারে যে বিষয়টা সামনে আসছে সেটা আরও মর্মস্পর্শী। স্বামীর সঙ্গে সহবাস পছন্দ ছিল না সোনমের, ফোনেই সর্বক্ষণ মুখ গুজে পড়ে থাকতেন সোনম। মেঘালয়ের হানিমুন কাণ্ডের পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে রহস্য। সোনম রঘুবংশী, যাকে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে শেষ করে ফেলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার সম্পর্কে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর এই সমস্ত তথ্য। বিয়ের 3 দিনের মাথাতেই প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে নিজের স্বামীকে শেষ করে, এমনই তথ্য মারফত সূত্র পাওয়া যাচ্ছে এবং তদন্তকারীদের হাতে এখনো পর্যন্ত যা ইনফরমেশন এসছে তাতে করে এটাই বলা যায়। তদন্তকারীদের হাতে এসেছে প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার সঙ্গে সোনমের চ্যাট, যেখানে সোনম লিখেছে স্বামী তার ঘনিষ্ঠ হলে সহবাস স্থাপনের চেষ্টা করলে তা পছন্দ হয়নি তার। বিয়ের পর কোনোভাবেই স্বামীর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেনি সে। প্রেমিক রাজকে এমনটাই জানিয়েছিল সোনম। চ্যাটেই স্বামীকে শেষ করার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছিল সে। বিয়ের 3 দিনের মাথায় রাজকে পাঠানো চ্যাটেই রয়েছে রাজা রঘুবংশীকে শেষ করে ফেলার চক্রান্তের কথা। এদিকে প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা সম্পর্কেও জানা গিয়েছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সোনমের স্বামীর শেষকৃত্যেও নাকি আগাগোড়া হাজির ছিল অভিযুক্ত এই ব্যক্তি। শেষ করে ফেলার পরও গা ঢাকা দিয়ে নয়, বরং 2 পরিবারের কাছাকাছিই ছিল সে। তদন্তে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। এর একটা কারণ হতে পারে যাতে এই ঘটনায় রাজের বিরুদ্ধে কোনো রকমভাবে সন্দেহটা না যায়। সোনম কেমন ছিল সে বিষয়ে তার ছোটবেলার বন্ধু আজ তাককে জানান সোনমের বিজনেস মাইন্ড ছিল। সোনমের দাদা যবে থেকে ব্যবসা শুরু করেছিল তখন থেকেই বিজনেস কি করে বড় করা যায় সেই দিকে তার ঝোঁক ছিল। ফোনে চেকের বিষয়ে, লেনদেনের বিষয়ে, অর্ডারের বিষয়ে কথা বলতো সে। সোনমের দাদার অনেক যোগাযোগ ছিল আর সেই সমস্ত বিষয়ে রাজ দেখত। আর সোনম যাই করত সব কিছুই রাজকে জিজ্ঞাসা করে করত। পড়াশোনাতে সোনম খুবই ভালো ছিল ও সবসময় ব্যবসার বিষয়ে আলোচনা করত, বলছে সোনমের ছোটবেলার বন্ধু। শুনুন। देखिए, सोनम का जो माइंड था बिजनेस माइंड था। गोविंद भैया का जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो अपना पूरा फोकस गोविंद भैया के बिजनेस को बढ़ाने में ही देती थी। पूरा समय जब भी देखो वो चेक की बातें करती थी फ़ोन पर, या फिर कितना कैश आया, कितना जा रहा है, कितना माल बन रहा है, कितना माल जाने वाला है, कितने का ऑर्डर आया है, ये सब बातें गोविंद भैया और राज भैया से करती थी। और रही बात कॉल रिकॉर्ड की, तो कॉल रिकॉर्ड में तो ऑफकोर्स ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है जो कि सब कुछ संभाल रहा है, जो सब कुछ संभाल रहा है, जो माल भेज रहा है, तो बात तो उससे से करेगी ना। अब डायरेक्ट गोविंद भैया को तो कॉल करेगी नहीं ना। गोविंद भैया तो दूसरे बिजनेस में लगे रहते हैं। गोविंद भैया के काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट है। गोविंद भैया के पास खुद ही क्लाइंटों कॉल आते हैं। गोविंद भैया को इतना टाइम नहीं है कि वो कितना माल जा रहा है, कितना ये सब चीज़ें देख पाए, तो वो ये सारा का सारा काम जो है राज भैया को दे रखा था। तो सोनम को जो एक काम दिया था ना गोविंद भैया ने कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना चेक जा रहा है, कितना चेक बना के देना है, तो ये सब चीज़ें है ना राज से पूछ के करती थी सोनम कि माल हमें कितना भेजना है, कितना जाने वाला है, कितना लोडेड हुआ है, कितना अनलोडेड हुआ है, तो ये सब बातें कॉल पे ही होती थी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में सोनम कैसी थी? पढ़ाई लिखाई में सोनम अच्छी थी, बट यही था कि उसका माइंड बिजनेस माइंड था, तो वो हमेशा बिजनेस के बारे में बात करती थी। या फिर जो अभी गवर्नमेंट पुलिस वगैरह थी, वो कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट की फॉर्म भरने वाली थी, बट फिर उसका एकदम से भैया का बिजनेस चालू हो गया, तो फिर उसने उसको माइंड वहाँ डाइवर्ट। অর্থাৎ বিজনেস মাইন্ডেড ছিল এই সোনম। ব্যবসার কাজ কিভাবে সামলানো যায় সেই বিষয়ে তার ভীষণ রকম ঝোঁক ছিল বলে জানাচ্ছেন তার ছোটবেলার বন্ধু। রাজার বৌদি মানে রাজা রঘুবংশীর বৌদি কিরণ রঘুবংশী একই রকমের বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন সোনমের 2টি ফোন ছিল, সে তাদেরকে বলতো যে এর মধ্যে একটি তার অফিসের জন্য এবং অন্যটি তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। কিরণ বলছেন, আমি তাকে নিয়মিত ফোনে কথা বলতে দেখিনি, কিন্তু সে ফোনে মেসেজ পাঠাতো, তার ফোন সবসময় তার কাছেই থাকতো, তার চরম শাস্তি চাই বলছেন রাজা রঘুবংশীর বৌদি কিরণ। শোনাবো কিরণের বক্তব্য।
2 फोन थे। क्या क्या काम करती, दोनों से अलग अलग बात करती थी, क्या करती हाँ, वो बोलती एक ऑफिस का फोन है उसका और और एक एक- घर का था। तो एक फ़ोन से किससे बात करती थी, क्या राज से बात करती थी आप अब ये किसी? इतना तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि 4 दिन रह के गई, हम इतनी डिटेल तो ना मांग सकते हैं। अच्छा 4 दिन रहे थे, लेकिन 2 फ़ोन रखे हाँ, हुए थे। 2 फोन है। तो एक से घर के परिवार के लिए और एक ऑफिस के लिए। हाँ। तो ज़्यादा बात वो किससे करती थी? अब अपने फोन पे भी इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो आपकी कुछ बात हुई सोनम से, नहीं, कोई बात नहीं। किसी से बात करते हुए देखा आपने रेगुलर कि वो यहाँ फोन पे बात करते हुए रेगुलर नहीं देखा, लेकिन वो टाइपिंग करती रहती, फोन पे मैसेज वगैरह ये ज़्यादा चलता था। अच्छा, तो चैटिंग वगैरह करती हाँ, फोन मतलब हाथ नहीं रहता था, हाथ में रहता था। चलाती रहती। और इसके बाद आप क्या मांग करेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए थोड़ा सोनम पे? बस मेरी मांग यही है कि सजा होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो तो उतनी जल्दी होनी चाहिए। और ये सोनम जो है जो उनके भाई आए थे अभी घर पर, आप भी थी, तो उन्होंने क्या बातचीत करी, उनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या, हमारे घर का बच्चा गया है, हम किसी की बात से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी, ये भी बोला है कि अगर मेरी बहन की गलती है तो सजा होनी चाहिए और मैं खुद दिलवाऊंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं खुद बात। लेकिन मेरी तरफ से सिर्फ मेरा अकेले के लिए मेरे को किसी की माफ़ी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की माफ़ी नहीं चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन किसी की माफ़ी चाहिए बस। अच्छा, भरोसा नहीं है अभी भी उनकी बातों पे कि बाद में मुकर जाए शायद? देखो, भरोसा किसी पे नहीं कर सकते है। गोविंद यहाँ पे लग रहा है कि उन्हें भी अफसोस है, उनकी बेटी ने गलती करी है। बाकी आने वाले समय में हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए तकलीफ होती है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे लिए सजा की मेरे को सजा अच्छी लगे। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে জানে শেষ করার ছক কষেছিল সোনাম। কাজে লাগানো হয়েছিল ভাড়াটে কিলারদেরও। রবিবার সোনামের খোঁজ মেলার পরই একে একে পুলিশের জালে সোনামের প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা থেকে অভিযুক্ত বাকিরাও গ্রেপ্তার হয়। রাজা রঘুবংশীর কাণ্ডে অভিযোগে সোনামের গ্রেপ্তার হওয়া ছিল তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের পক্ষে শকিং। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এরপর নববধূ সোনামের পুরনো প্রেমের সম্পর্কের খবর প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শেষ করে ফেলার পরিকল্পনার তথ্য নাড়িয়ে দেয় গোটা রঘুবংশী পরিবারকে। রাজ কুশওয়াহার নাম ও ছবি দেখার পর রাজা রঘুবংশীর মা ও বোন দাবি করেন, রাজা শেষকৃত্যে তো হাজির ছিল এই ছেলেটিও। ইন্দোরের ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে 11ই মে 7 পাকে বাধা পড়েন সোনাম। এরপর 20 মে মেঘালয়ে হানিমুনে যান নবদম্পতি। 23 তারিখ থেকে আচমকাই নিখোঁজ হন দম্পতি। বিশেষ তদন্তকারী দল দম্পতির খোঁজে অভিযানে নামলে 2রা জুন জলপ্রপাত ওয়েইজ সাউডং জলপ্রপাতের কাছে একটি গিরিখাতে মেলে রাজার ক্ষতবিক্ষত দেহ। 4 জুন ময়না তদন্তের পর রাজার দেহ মেঘালয় থেকে ইন্দোরে পাঠানো হয়। আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।